like ang TikTok na makakuha ko giling-giling sila. Okay, again, take two. Ladies and gentlemen, and so many men, please welcome Ivana Alawi and Coco Martin. Boys 2001. Emotion showing city. Black and better. Sayaw na lang, mahalang siya. Go! You know what I say. Alright! We need nice music just for the celebration. Mga iskiri na lang. Okay? And next of our entourage, actually, nagbuwag na ni silang duha. Pero, nagbalik yung kid sila tungod sa kasal ni Ma'am Geraldine o Sir Carl. Ang babae ani kayo, ayoko na talaga. Ana. Atong welcome ang crush ng bayan, Mr. Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Music! Yeah, music! Sikat sa ganyan sila. Actually, ang lalaki ani kay ex na mo. Yeah? Joke, right? Pero ang babae ani karon sa pwede sa babae. Aray lang yun sila mahalang nagbuwag sa mga just to celebrate with our newlywed. Please welcome Mr. James Reed and Nadine Lustre! Woo! Go, sit up! Okay, ladies and gentlemen, please welcome Mr. James Reed and Nadine Lustre. Music! Yeah! Kayo, uy! Ay, si kakawa niya! Oh, go! Yeah! Kami ang babae! Oh, go, Nadine! Alright, ako tagal sa masipang pakpak. Mauwa, mas pa. Tigil sa kana. Tigil sa Kingsley. Okay. Ining next nato na entourage, true love yun is na duha. Uyab yun is lang duha. Yes. Dinagin sila to celebrate with our newlywed. Please welcome the very beautiful Julia Barreto and Gerald Anderson. Yeah! Alright, next of our entourage. Kining babae ani kay takasipog kini siya. Unya, nakadaog ni siya sa Pinoy Big Brother. Sikat kay ni siya na artista, idolo sa tanang mga chikiting diha. Ladies and gentlemen, please welcome Kim Chiu and Zian Lim. Oh, iputot mas Zian Lim. Ladies and gentlemen, our best men and maid of honor. Bago pa rin nahumanin ang salida kada gabi, kato yung pirming panawon kada gabi sa ABS-CBN. Akong crush ni ang lalaki. Ang babae din ako crush. Please welcome Andrea Brillantes and Seth Fidelis. Go! Music! I wanna freak you.
Welcome, Saya. Ladies and gentlemen, please welcome Bong Navarro and Ann Cortez. Oh, that. Oh, yo, yo, yo. Alright! Let us all give a round of applause to our interest. Ako ang tagal sa masipang pakpak. Ito tibyan ng sayaw diri o sakit. Okay, so may I request everybody to please stand up. Barok tanan. Barok